Naingbagngag sa Pilipinas at tuyin nagitikang runan adamag dito PTV Cordillera. Naingat manan ang maipalpalagip iti publiko ng runa kadagiti turista ti panagtungpalda iti paglindagan ti syudad kontra iti panagsigarilyo. Sigun kan Mayor Benjamin Magalong matiliw kan mapatawan iti panusa ti siya as sino man ang matiliwan ng agsigsigarilyo iti para publiko a lugar. Malaksid kadagiti na irantang smoking area. Imputang nati kinapatag ti paglintigan kontra iti panagsigarilyo, gapo iti pangtay ti salunat ng runa kadagiti non-smokers, wenno second-hand smokers ti asok ti sigarilyo. Nangipatungpal iti inspeksyon ti Smoke-Free Baguio Task Force kan City Health Services Office kadagiti designated smoking areas iti syudad para iti health and safety standards. Any place dito na public, bawal talaga mag-smoke. Tuloy-tuloy pa rin yung aming programa. Tuloy-tuloy pa rin yung mga pagbibigay ng mga pabala sa aming through our social media, emphasizing the danger of smoking. At the same time, how it threatens someone's health. Pati na rin yung mga non-smokers. Because second-hand smoke are also dangerous. Kaya maigpit talaga kami rito. Iti Tuguegarao City, baro nga inobasyon ti Lugan, jaya ti Cagayan State University ang makatulong iti publiko tapno makainot iti gastos iti krudo kan gasolina. Kabayatan na tulong impaay ti DSWD kadagiti umili iti Cagayan kan Batanes. Dagita kanda dumapay adamag iti Region 2, iti report ni Diane Monica Tukay. Iti Tuguegarao, umad-ado ti agkaka-interes nga umili iti baro nga inobasyon aluglugan ajaya ti Cagayan State University iti sidong ti Electromobility Research and Development Center. Itinaysayang kat-adwang aldaw a Regional Transportation Science and Engineering Conference na parang iti may sa akadakkalan amol iti syudad dagiti electric tricycle wenno e-trike kan converted tricycle wenno C-trike nga aramid ti CSU EMRDC babaan iti tulong ti Department of Science and Technology. Dagiti na sa ualugan kat dakkalatulong para kadagiti transportation groups. Nang runa ita a tiyempo, nga agtultuloy ti panagnato ti presyo iti petrolyo. Iti Batanes, nang iwaras ti tulong pinansyal ti Department of Migrant Workers para kadagiti returning overseas Filipino workers, kabinadang ti Public Employment Services Office ti probinsyal a gobyerno. Agar 45 a benepisyaryo ti nakaawat ti livelihood assistance nga aggatad ti 15,000 pesos. 75,000 pesos met tinaawat ti daduma para iti medical assistance para kadagiti distress wenno medically ill nga OFWs iti sidong ti Enhanced Livelihood Program kan Action Financial Assistance. Panggap ti nasao at tulong ang makaipaay kanayunon a pamastrakan para kadagiti OFWs a naawanan ti panggadan manipod iti daduma a pagilian. Kabayatan na, bimisita ni Department of Health Undersecretary Glenn Matthew Baggao iti Batanes, tapno idaaluan ti facility assessment kadagiti nasusulinek a lugar iti probinsya. Nagturong daytoy ija Itbayat, Batana, Mahataw, Ivana ken Uyugan, tapno personal ang makita noon niya ti kasapulan dagiti umili, saknan iti panangaywan iti salunat dagiti umili. Iti Isabela, pinasitan ni Secretary Rex Gatchalian tinaangay nga Innovation Caravan 2026. Iti panangidaulo ti Department of Social Welfare and Development na ipakaamo ditoy ti assistance to individuals in crisis situations. Tampok iti nasaong aktibidad ti Walang Gutom Program Kusinero Cook-Off Challenge no sa dinno jaya dagiti partisipante dagiti nasusustansya at taraon kasi ti fish kare-kare, pizza pinakbet, kendad dumapay. Kabayatan na, agtultuloy ti panakaiwaras ti cash relief para kadagiti tsuper ti public utility vehicle, iti sidong ti programa ti IX. Adagiti kwalipikado a benepisyaryo kat naikadeng nga umawat ti maminsan a cash aid a 5,000 pesos. Diane Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag diti PTV Cordillera i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana na imbagngald daw.